iti damag negosyo. Kinisayan ti ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office ti manamnama panagduras ti ekonomiya ti Pilipinas para iti 2026 ken 2027 gapu iti posible a panagpangato ti inflation gapu iti agtultuloy a rinupak di Middle East. Ti kaudyan na pattapatan namnamaen laeng ti AMRO iti panagregta ti ekonomiya iti pagilyan ti 4.1% itatawen. Nabababa no iyari ti mo na forecast a 5.3% iti Abril. Nabababa pa dayta iti 4.4% anay record a panagduras iti 2025 kensan nga umabot ti target ti gobyerno a 5.6% iti 2026. Paramit iti 2027 na ibaba pa iti AMRO iti Gross Domestic Product Growth Forecast ti Pilipinas iti 5.5% manipod ti dati a 5.8%. Addan ti kababaan na paset dayta iti target ti gobyerno a 5.5 aginggat 6.5% a panagregta ti ekonomiya ti nasa uwatawen. Ti sukat ti piso kadag ti foreign currencies may basar ti closing transactions ti Bangko Sentral ng Pilipinas ken Bankers Association of the Philippines iti kalman June 4, US dollar 61 pesos and 63 centavos, Singapore dollar 48 pesos and 13 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 88 centavos, Euro 71 pesos and 60 centavos, ken Saudi Arabian Rial 16 pesos and 44 centavos. Daytay ti damag negosyo para iti Bombo News and Views. Daytoy ni Bombo Juna Arizabal Alcartado, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!